Naimbag nga sa Pilipinas sa tuyon nagitikang runan adamag diti PTV Cordillera. Naingati pa ning ilawlawag dagiti masaknan nga ahensya iti pagturturungan ti pondo dagitoy. Isud ga po na ang manarimaan ti panagrikos da iti pagilian tapno mailawlawag iti publiko. Nangay ti aktibidad iti panangidaulo ti Presidential Communications Office. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti may kadwa gundaway, nagbali na naunag ti kaipapananti na isayangkat nga usapang budget natin, anaangay iti baknotan la Union itay laeng nabiit, nga indaluan iti Department of Budget and Management. Panggap ti aktibidad amang ipaay iti impormasyon ken pakasatnan, maipanggap iti National Pondo ti Pilipinas kadagiti umili. Malaksid iti dayta, italtalaumot lang ti aktibidad ti transparency, partisipasyon ti publiko ken papigsaan ti kolaborasyon ti national ken local governments, tapno makaipaay iti nasaya at serbisyo kadagiti umili. Imbinsa-binsa ti tunggal ahensya dagiti nagbalin nga accomplishments, ken dagiti programa da para iti publiko, kang runaanan na iparang tinagturungan ti tunggal pondo. Ito po ay paanyaya na unawain ang budget, kilatisin ang budget at magtanong tungkol sa budget. Dahil ang budget na ito ay hindi para sa gobyerno lamang. Ito ay budget ng bayan at ng mamamayan. Pinagyamanan ti lokal a gobyerno ti La Union ti opisina, gaputa na pili da iti lugar apakaangayan ti aktibidad. Dakkalabanag ti aktibidad para kadagiti LGU ken umili. Impagsada lang ti panagyaman da kini President Ferdinand R. Marcos Jr. gaputa inya sidag ti gobyerno kadagiti umili ti sarita saknan iti pondo ti gobyerno. This is our chance to make our voices heard. This is our chance to make our queries answered. At pagkakataon po natin na makinig at mapakinggan. We are all here po for one reason. We have to tell people that the budget, that the President is not forsaking them and he is doing everything in spite of all the problems coming out. Ti pa nakaipatungpal ti aktibidad ket inorganisa ken indaluan ti Presidential Communications Office iti panakibinadang dagiti masaknan nga ahensya. Kabayata na, maisayangkat mo ti may katlo a gundaway ti usapang budget natin ijay Cebu. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na rinikos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ti munisipyo ti Mangkayan, Benguet kas positive development tour dayto iti Rehiyon Cordillera. Sinukiman na dagiti proyekto ti ahensya tapno may pasigurado ang makatultulong dayto kadagiti residente. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizan. Sinukimat ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian dagiti proyekto ti ahensya iti munisipyo ti Mangkayan, Benguet kas pasat development tour daytoy iti Rehiyon Cordillera. Maragsakan met dagiti umili ti panagbisita ti opisyal iti ilida tapno makita nati kasasaad da. Tayo masaya at tayo binisita ng Cabinet Secretary. Alam niyo noon, mangilan-ilan lang ang pinupunta ng Government Secretary. At least marami rin tayong naibigay sa kanya, mga resolution, hopefully ma-approve at makatulong para sa ikagunlad ng ating bayan na Mangkayan. Binisita to opisyal ti napapintas a Manabacao footbridge kan tigulayan sa paaralan ti National Child Development Center iti Barangay Bulalakaw. Nupay pagyamyamanan dati tulong nga impaay ti DSWD tapno marugyan dagiti proyekto namnamaan damet a maipaayan dapay ti kanayunan a tulong para kadagiti dadduma a kasapulan da. Kahit ni nga dumawat pa iti daduma nga pundo isong adada ito yung resolution ko. Tapno numabalin ko adati farm to market road ngay mangi kunik ijay dua nga barangay ay dua nga sityo kauin sityo Manaba. Ito yung mga klaseng proyekto na sinasabi ng ating presidente, meaningful. Sometimes kasi pag inisip natin, ang kadalasan na concept ng tao ng development is yung malalaking highway, airport, seaport. True, those are development projects, but in DSWD's lingo, development are small projects man lang that gets into the most isolated, far-flung, sometimes forgotten areas. Inkarina mo ti ad-adupay a proyekto para kadagiti agkasapulan tapno marikna ti amin ti tulong kan suporta manipod iti gobyerno. Yan yung gusto ng ating presidente, making government felt no matter where you are.
And marami pa kaming ganyang proyekto dito at pararamihin pa. Manamnamamat ti sumarno a development tour na iti probinsya ti Mountain Province intun Biyernes ita alawas. Panggap ti development tour ang masigurado nga epektibo dagiti proyekto kon programa ti ahensya ken no kasanupay ang mapapintas dagitoy. This is just the beginning, no? So yan, kaya in-instruct natin sila mayor, yung ating mga board members, na mga nakausap natin, na magkakaroon ulit tayo ng another round, no, of discussion para talagang isa-isahin natin kung ano yung mga commitment nila, no? Kas panagyaman met ti ili, inadaptar ti mangkayan ti opisyal kas anak ti ili ang napanaganan iti buslik, kay papananakat na tabker ken na andor. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dagiti kangrunan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag daw.